जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। ताहले देखिबा प्रथम प्रश्नटी हेउछि शिखार उठिबा पढ़िबा सहित कवि काहाकू तुलना करछन्ति। जो शिखार उठिबा पढ़िबा सहित कवि काहाकू तुलना करछन्ति आमे जानिछु। शिखार उठिबा पढ़िबा कवि दुखी मनीषर मनरे सृष्टि हेउथबा आशार उत्थान पतनकू तुलना करिछन्ति। बुझिहोछि। 2 नंबर प्रश्नटी कौन केउ दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिछन्ति। केउ दृश्य को कवि पारद धौत बोली कहिछन्ति। ज्योत्स्ना प्लावित जल स्थल और आकाश दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिछन्ति। बुझिहला ना नहीं। तापर 3 नंबर प्रश्नटी कौन निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुछि। निशिथिनीर प्रभाव को दूर झरणार झरझर नाद ओ झिंकारीर झंकार ध्वनि निशिथिनीर प्रभाव को प्रचार करुछि। बुझेला। निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार कला। जो दूर झरणार झरझर नाद ओ झिंकारीर झंकार ध्वनि निशिथिनीर प्रभाव को प्रचार करुछि। उत्तरटी ताले 4 नंबर प्रश्नटी आमे देखिबा दिगंगनांक उद्देश्य रे कवि केउ शब्दपुंज व्यवहार करिछन्ति। देखो दिगंगनांक उद्देश्य रे कवि मधुर हासिनी ओ ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी आदि शब्दपुंज व्यवहार करिछन्ति। बुझिला ना नहीं। तांको मधुर हासिनी बोली कहा गला काको दिगंगना को आउ ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी मध्य कहा गला काको दिगंगना को। केउ केउ शब्दपुंज व्यवहार करिछन्ति मधुर हासिनी ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी। बुझिला। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अछि देखिबा गलानी तो गला कथारे संगातर अर्थ कौन। हाँ कथा गलानी तो गला कथारे संगातर अर्थ देख कवि सूर्य आमे तो जानिचु गलानी तो गला कथा कवितार कथा सारम केनु आछि कवि सूर्य बलदेवଙ୍କ रचित। कौन से रचना करथिले कौथरे लिखिथिले से किशोर चंद्रानंद चंपू ग चंपुरे लिखित गलानी तो गला कथारे संगीतर अर्थ हेउची जहा घटिबार घटी गलानी। बुझिहला ना नहीं। तार अर्थ यह के देख कवि किशोर चंद्रानंद चंपू किए लिखिथिले आमे जानी। जो कवि सूर्य बलदेव रथर लिखिथिले एवं सेथिरे राधाकृष्ण प्रेम कहानी मध्य रचित होईछि। हाँ ना नहीं सेटा ग चंपुरे रचित। बुझिहला ना नहीं। सेटा ग चंपुरे लिखित अछि कोडा ए जो किशोर चंद्रानंद चंपू जहा फल रे गलानी तो गला कथारे संगीतर अर्थ हेउची जहा घटिबार कथा घटी गलानी। एठारे किए कहउचंती राधा सखी माननको कहउचंती जेतेबेले सखी माने चिडौचंती कृष्ण राधा को छाड़ी पळे जाइछंती से समय रे राधा कहउचंती गलानी तो गला कथारे संगात। बुझिला ना नै। ताले 6 नंबर कोन अछि 6 नंबर एबे देखिबा आमे पतपाल मशाल जालिछि काहीकि। पतपाल मशाल जालिछि काहीकि पतपाल मीन माननको आकर्षित करिबा पई मशाल जालिछि। हाँ ना नहीं। कौन पाई पतपाल मशाल जालिथिला से मीन माननको आकर्षित करिबा पई मशाल जालिथिला। बुझिहला तो। ताले 7 नंबर प्रश्नटी कौन ह्रदर मध्य भाग रे काहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि। काहार प्रतिबिंब शोभा पाउथला ह्रदर मध्य भाग रे दीप और शैल श्रेणी रो प्रतिबिंब शोभा पाउथला। दीप एवं शैल श्रेणी। बुझिहला पर्वतर। ताले 8 नंबर प्रश्नटी कौन अछि देखिबा 8 नंबर प्रश्नटी अछि छाया मिश्रित आलोकरे वनस्थलर दृश्य को काहा रूप सहित तुलना कर जाइछि। कहलो छाया मिश्रित आलोकरे वनस्थलर दृश्य को सर्पमंडित चंद्रचूड़क तनु सहित तुलना कर जाइछि। का सहित तुलना कला गला सर्पमंडित चंद्रचूड़क तनु सहित तुलना करा गला। शरीर सहित काहाकू तुलना करा सर्पमंडित चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ एठारे कौन शिव। बुझिला ना नहीं। तांको तुलना करा जाइछि। ताले 9 नंबर टी कौन केउ समय रे मीनजीवी माने प्रत्यावर्तन करुथिले। केउ समय रे जो भालेरी शिखर रे संध्या तारा देखी मीनजीवी माने प्रत्यावर्तन
କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ମୀନଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। 10 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଚିଲିକା ମାରୁତ ଦୂରରୁ କ'ଣ ବହି ଆଣୁଥିଲା? ଚିଲିକା ମାରୁତ ଦୂରରୁ ମୀନଜୀବୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତାମୃତ ବହି ଆଣୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ମାରୁତ କହିଲେ କ'ଣ? ପବନ। ନାଇଁ, ମାରୁତ କହିଲେ କ'ଣ? ପବନ। ସେଇ ଚିଲିକାର ପବନରେ କାହାର? ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଅନର୍ଗଳ ସେଇ ଗୀତାମୃତ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତାମୃତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭାସି ଆସୁଛି? କାହାର କଣ୍ଠରୁ? ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନିଃସୃତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ବହି ଆଣୁଥିଲା। କ'ଣ? ଚିଲିକା ମାରୁତ ଦୂରରୁ ବହି ନେଇକି ଆଣୁଥିଲା। 11 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ କବି ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଯଶ ଦେହରେ କିଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ରହିଅଛନ୍ତି? ଯଶ ଦେହରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆୟୁଷ୍ମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଯଶ ଦେହରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। 13 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ଥରେ ଦିଶେ ଓ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଓ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୁଏ ବୋଲି କବି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କିଏ ଥରେ ଦିଶିଯାଏ ପୁଣି ଲୁଚିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଲୁଚିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଲୁଚିଯାଏ। କିଏ? ସେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ବୋଇତ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଥରେ ଦିଶେ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ଏଇଟା 13 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶାନ୍ତି କାହା ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି? ଶାନ୍ତି କାହା ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି? କହ। ଶାନ୍ତି କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ MCQରେ ଦେଖିଥିଲା, ବୁଝିବାରେ ଦେଖିଥିଲା ସବୁ। ଶାନ୍ତି କାହା ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି? ଓ କଳିର ଉପଦ୍ରୟରେ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଶାନ୍ତି କଳିର ଉପଦ୍ରୟରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ। ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।